हाय फैमिली। तो देखिए आज मैं क्या खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे है केबिज फ्राई, फूल गोभी आलू और यहाँ पे कोचू का दाल और यहाँ पे भात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देर ना करते हुए आप लोग सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बिना स्टैंड का कैमरा कर रहे हैं। बड़ा वाला कुछ है, इससे दाल बना गया। अभी लास्ट केबिज फ्राई से खाने वाला हूँ।
ख़त्म। नाश्ता तो जल्दी खा दिया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर देना और फिर मिलेंगे नए मुकबंग के लिए। बाय बाय, टाटा।